पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कम व बेश तकरीबन कोई 150 इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं और हर वोटर तक हर हलके में वो इंतखाबी निशान पहुँचाना एक मुश्किल टास्क था। PTI ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो इंतखाबी निशानात अपने वोटर्स तक पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब जो हेल्प लाइन है उसके ज़रिए भी, जिसके पास स्मार्ट फ़ोन नहीं है उनके लिए ये फ़ायदा है कि उन्होंने एक हेल्प लाइन कायम की है, जिस हेल्प लाइन पर फ़ोन करके आप ये जान सकते हैं कि आपके हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। यहाँ पर जो हेल्प लाइन है 05161333331 पर ये कल से जो है वो इलेक्शन सेल कायम किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ वॉलंटियर्स मौजूद हैं। तहरीक ISF के ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान से जो कॉल्स आ रही हैं वो रिसीव कर रहे हैं और जो वोटर्स की मालूमात हैं, जो आगाही है वोटर्स को, और उस हवाले से लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त ये कॉल एक आई है और देखें ये क्या बात कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, हेलो NA71 एक मिनट कंफर्म करता हूँ। NA71 से रेहाना इम्तियाज़ डार हमारी उम्मीदवार है, जूला इंतहाबी निशान है। ठीक है, PP46 में कंफर्म करता हूँ, एक मिनट कॉल पे रहिएगा। 46 से है रूबा उमर डार, इंतहाबी निशान है कोकोनट, नारियल। जी नारियल। ठीक है, इंशाल्लाह आपने 8 तारीख को वोट के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है। ठीक है, इमरान खान के लिए निकलना है। आपके और हमारे वोट जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाएगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा, इनसे बात भी करते हैं। क्या वोटर्स क्या मालूमात क्या लेते हैं और आप उनको किस तरीके से इंतखाबी निशान के हवाले से इन्फॉर्म कर रहे हैं? हमसे मालूमात लेते हैं हल्का वाइज का। हल्का पहले हम बताते हैं इनको नेशनल असम्बली का, फिर सूबाई असम्बली का बताते हैं। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन उनको हो तो वो कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको इंतखाबी निशान बताते हुए भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है? जो आपको सुनने वाले हैं वो ज़्यादातर किन इलाकों से आपको कॉल करते हैं? हमें पंजाब से बहुत ज़्यादा कॉलें आती है, कराची से बहुत ज़्यादा कॉलें आती है, बलूचिस्तान से, KPK से कम कॉलें आती है, क्योंकि KPK में जो है वो उधर के लोग जो है ना वो तकरीबन उनको अपनी चीज़ों का। अच्छा, देहाती एरिया से ज़्यादा कॉल्स आती हैं या शहरी इलाकों से? ये आती है लाहौर से बहुत ज़्यादा काली आती है और मुल्तान फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा काली आती है, सेंट्रल पंजाब से। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, आप बिल्कुल कॉल उठाएं, आपके काम में हम खलल नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं इनको क्या मुश्किलात आ रही हैं, आप कॉल सुन रही हैं। कल से ये इलेक्शन सेल जो है वो वर्किंग उसमें है, फंक्शनल है। तो ख़वातीन की क्या क्वेश्चंस होते हैं? ख़वातीन का तो सबसे बड़ा मसला ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली जो है गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं इस दफ़ा। तो ख़वातीन की भी बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े PTI के नाम भी हैं उनमें। तो सबसे बड़ा मसला उनको ये कि उनके ना जहनों में एक डर बिठाया जा रहा है कि औरतें जो हैं वो घर से ना निकले। इवन कि जो मर्द भी निकल रहे हैं उनकी घर की औरतों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो ज़्यादा उनको यही है कि मैं वर्ड ये यूज़ करूँगी कि उनको अपनी इज़्ज़तों का ख़तरा है। अच्छा, जब वो आपको कॉल करते हैं तो किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपसे ले रही हैं? और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो कॉलर है वो ज़्यादा देहाती एरिया से आपको कॉल मिल रही हैं या शहरी इलाकों से ज़्यादा कॉल्स मिल रही हैं? मोस्टली जो हमने नंबर लॉन्च किए, कल ही लॉन्च हुआ है, तो मोस्टली अभी इतना वो फैला नहीं है। देहाती एरिया से भी आ रहे हैं, मोस्टली सिटीज़ से हमें कॉल्स आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये कि हमारा जो सिंबल है वो चेंज हो गया, लेकिन हमारा एक स्पेसिफिक सिंबल नहीं है। बहुत सारे हर बंदे का अलग है, आज़ाद ये लोग कंटेस्ट करें। तो सबसे ज़्यादा हमसे यही पूछा जा रहा है कि ये हमारा कैंडिडेट है, ये हमारा हल्का है, तो हमें सिंबल बताया जाए। तो हम उनको सिंबल के हवाले से क्योंकि हर कैंडिडेट का अलग सिंबल है, तो ज़्यादा सवाल हमें सिंबल के हवाले से आ रहे हैं। सिंबल के हवाले से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब्बास हसनैन साहब हैं आपके कैंडिडेट और घड़ियाल उनका निशान है। अब्बास हसनैन और घड़ियाल निशान है उनका। ठीक है, PS में कौन है? PS 122 की बात आप कर रहे हैं? PS 122 फरहान सलीम गौरी साहब है, उनका इंतखाबी निशान है रैकेट, बैडमिंटन रैकेट। फरहान सलीम गौरी साहब हैं और इनका निशान है, इंतखाबी निशान है रैकेट, बैडमिंटन रैकेट। या बिल्कुल जी बताइए।
اس وقت ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب بھی موجود ہیں. رؤف حسن صاحب, بڑا یونیک آئیڈیاز پاکستان تحریک انصاف جتنی بندشیں اور رکاوٹیں پی ٹی آئی سامنا کر رہی ہے اس کے باوجود 150 سے زائد نشانات ہیں, کس طریقے سے یہ مینیج کر رہے ہیں اور یہ آئیڈیا کس کا ہے؟ یہ پی ٹی آئی ٹیم کا آئیڈیا, سب لوگ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم سب لوگ مل کے جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ بناتے ہیں, اور جتنے مشکلات ہماری راستے میں ایڈمنسٹریشن نے کھڑی کی ہیں, حکومت نے کھڑی کی ہیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اس کا کوئی پریسیڈنس ملتا ہے, لیکن حوصلہ ہارنے کی بجائے ہمارا جذبہ اور حوصلہ اور بڑا ہے. اور یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی ابھی ہم کل اور پرسوں میں اور بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, وہ اسی لیے ہے کہ جی ہم اپنے ووٹر کی فیسیلیٹیشن کر سکیں, اپنے جو ہمارے امیدوار ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کر سکیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے, بہت اچھا. ان لوگوں کی, ان بچوں کی کمٹمنٹ دیکھیے, ان کو ہم کچھ نہیں دے رہے, کوئی پیسہ نہیں دے رہے, یہ سب والنٹیئرز ہیں, یہ آؤٹ آف ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے پی ٹی آئی. اچھا یہ بتائیں کہ اب تک یہ تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ سیل جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اب تک کتنی کالز آپ کو موصول ہو چکی ہیں, اور دوسرا زیادہ کالز شہری علاقوں سے آ رہی ہیں یا دیہاتی ایریا سے زیادہ کالز آ رہی ہیں؟ شہری اور دیہاتی دونوں ایریا سے کالز آ رہی ہیں. یہ لوگ اپنا انہوں نے کیٹلاگ بنایا ہوا ہے, ان کے پاس ایک کمپائلیشن ہوگی, آپ ان سے پتہ کر لیجئے کتنی کالز تقریباً آ چکی ہوئی ہیں ابھی تک. کوئی ہے ہمارے پاس کوئی حساب اس کا ایوریج, کوئی ایسے ہی سر ہر منٹ میں 2 کالز آتے ہیں. ایوریج اگر ہم نکالیں تو کل سے تقریباً 20,000 30,000 ابو, اس سے ابو کالز آئے ہوں گے. ہم کل بھی تقریباً 12 آدھی رات تک آپ کام کر رہے ہیں. ہاں آدھی رات تک بیٹھے رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی کالز آ رہی تھی. پھر ابھی صبح ہم 10 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور نان سٹاپ کالز آ رہی ہیں. ہم اب جی کمٹمنٹ ہے ماشاءاللہ. جی سر, ہم روٹیشن پہ چل رہے ہیں. اب ہم نے یہ کیا کہ ہم آدھی رات سے بھی زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ پوری رات بیٹھیں, روٹیشن پہ چلیں, صبح بھی ڈیوٹی کریں, پھر بریک کریں, پھر باقی بیٹھیں, اور پھر انشاءاللہ ہم رات کو بھی آج کوشش کریں گے رات کو بھی بیٹھیں. کسی نے اگر پی ٹی آئی کے بارے میں جاننا ہے تو ان لوگوں سے بات کرے. یہ والنٹیئرز ہیں اور یہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. اچھا رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن والے دن اس الیکشن مانیٹرنگ سیل کا کیا کام ہوگا, کس طریقے سے یہ کام؟ یہ فیسیلیٹیشن ہی کریں گے. اس کے علاوہ جب ریزلٹس آنے شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو کام ہے, جو ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ چینج ہو جائے گی کہ یہ لوگ جو ریزلٹس ہیں جو آ رہے ہیں ان کو کمپائل کریں گے اور اپنے کینڈیڈیٹس کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے فرام ٹائم ٹو ٹائم. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. صبغت اللہ ورک صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ورک صاحب, آپ کے انتخابی نشانات سوشل میڈیا پر تو پھیل گئے تھے, اب کال سینٹر بھی آپ نے لانچ کر دیا. جی الحمدللہ بڑا انوویٹ کیا پی ٹی آئی نے, اور پی ٹی آئی کی ساری ٹیمز کو, اسپیشلی میں پی ٹی آئی کی ایس ایم ٹی کو اور سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کو اور پی ٹی آئی کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے پولیٹیکل آفس نے, ہمارے الیکشن مینجمنٹ نے, سب آفیسز نے, سب ٹیمز نے مل کے یہ بہت اہم کام تھا کہ تاکہ ووٹر کو پتہ چل سکے. اگر ہماری تاریخ میں اور شاید دنیا کی تاریخ میں یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ریاست کا کام جو ہوتا ہے وہ رول ہوتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے, میکسیمم آسان بنائے اس پروسیس کو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ووٹرز اپنا ووٹ کا حق استعمال کر سکے. مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں جس طرح کی سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے جتنے بھی حربے استعمال کیے گئے, اس میں یہ سب سے بڑا تھا کہ اس سے کسی سیاسی جماعت سے بیٹھ کر نشان لے لیا جائے. یہ ایک اپ ہل ٹاسک تھا, لیکن الحمدللہ یہ سیل جو ہے وہ اس میں بڑا ایکسٹینسولی ایک رول پلے کر رہا ہے, اور ان کالز کے ذریعے پبلک کو جو ہے وہ بہت زیادہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ میسر آ رہی ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہزاروں کالز جو ہیں وہ ابھی تک موصول ہو چکی ہیں جس میں لوگوں کو گائیڈ کیا گیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر کتنے والنٹیئرز آپ لوگوں نے لگائے ہیں؟ ظاہر ہے اب آنے والے دنوں میں کام کی نوعیت اور کام کا رفتار بھی بڑھ جائے گا کیونکہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اور الیکشن والے دن بھی جس طرح مانیٹرنگ سیل میں یہ کنورٹ ہو جائے گا, تو کتنے والنٹیئرز یہاں پر لگائے گئے؟ دیکھیں زبیر, یہ سارے ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, ساری ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ماسٹرز کے بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں. بہت بڑی تعداد ہے جو اس میں آنے چاہتی تھی, اور ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ کن کو ہم جو ہے وہ یہ موقع دیں اور کن کو موقع نہ دیں. بہرحال یہ کہ ابھی لمیٹڈ ریسورس کے اندر بہت کم وقت کے اندر اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کو ود دا پیسج آف ٹائم الیکشن ڈے کو خاص طور پہ, الیکشن ڈے کے بعد ریزلٹس کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ اس کو یہ آپریشنلائز رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہاں پہ مس نہ ہو, اور میکسیمم جتنے بھی لوگ انکارپوریٹ ہو سکتے ہیں وہ کریں. ابھی فی الحال آئی ایس ایف اسٹوڈنٹس, آئی ایس ایف گرلز اور آئی ڈی ایف کی ٹیمز جو ہیں وہ اس کو راؤنڈ دا کلاک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद भी ह्यूमन रिसोर्स ऐड करें. थैंक यू वेरी मच. मुसलसल जहाँ पर टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं, ये टेलीफोन बिल्कुल खामोश नहीं हो रहे और लम्हा बलम्हा यहाँ पर टेलीफोन कॉल्स रिसीव होती हैं. ये मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहाँ से कॉल ज़्यादा आ रही हैं आपको और लोगों का जज्बा क्या है, क्या पूछते हैं आपसे? सर हमें कॉल्स चारों सूबों से, पाकिस्तान के चारों सूबों से, इवन सेंट्रल इस्लामाबाद से हमें कॉल्स आ रही हैं. हर तरफ से बलूचिस्तान के लोग हमें कॉल कर रहे हैं, पंजाब के पसमानदा इलाके जिधर इंटरनेट तक नहीं होता वो लोग कॉल करके हमसे रब्ता कर रहे हैं और हमें हौसला अफजाई देते हैं. वो हमें हिम्मत देते हैं कि आपने बस डटे रहना है, आपने डरना नहीं है, हम आपको वोट की ताकत से हम सब कुछ करेंगे. इवन इस हद तक कि लोग को जब हम कहते हैं कि आपने तहरीक इंसाफ को वोट करना है, इमरान खान को वोट की ताकत से आज़ाद करना है, तो आज एक फ़ोन कॉल करते हुए एक खातून रोने लग गई आगे से. लोगों के जज्बात इस तरह के हैं कि हम उनके आगे हम और हिम्मत आती है हमें उनको देखकर कि हम में और जुनून के साथ काम करें. क्योंकि जब वो कॉल पे रोने एक औरत लग जाए, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें कैंडिडेट और अपना सिंबल बता दो, बाकी 30 वोट 35 वोट 40 वोट जो किसी ज़माने में बिका करते थे, लाखों के हिसाब से बिका करते थे, वो वोट अब लोग जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. इसलिए आते हैं कि फ़लाना कैंडिडेट हमारी हल्के में आपका वोट तोड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर चीज़ के लिए. इवन जुनून इस हद तक है कि सिर्फ हमसे बात करते हुए हम आम लोगों जैसे हम क्या हैं सर, हमसे बात, क्योंकि तहरीक इंसाफ की वजह से हमसे बात करने के लिए लोग सिर्फ फ़ोन करते हैं कि आपने घबराना नहीं है, बस हम वोट की ताकत से पाकिस्तान को जिताएंगे. तो लोगों के जज्बात बिल्कुल शॉकिंग है. हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि किस तरह के जज्बात लोगों के आ रहे हैं. आप हैरान हो जाएंगे बात करते हुए.